još jedan kineski trocilindraš, 95 konjskih snaga u verziji za evropsko tržište, 102 konjske snage za ostatak sveta. Inače, preodoban, jako lep položaj. $20,3. U vremenu ekspanzije kineskih motocikala došlo je do ekspanzije njihovih air motora. Prvo su nastupili sa adventurima male kategorije, zatim adventurima veće kategorije, skuterima i tako dalje, ali eto, ove godine su došli na red i malo, možemo nazvati malo ozbiljniji air motori ili sport motori. Zontes je ove godine predstavio 703 seriju u 3 verzije F, RR i R. 703 RR izazvao je dosta ovacija, obzirom da je izuzetno konkurentan motocikl. Obzirom na specifikacije koje posjeduje, danas ćemo vidjeti kakve su zaista i te performanse. U pitanju je trocilindraš, još jedan kineski trocilindraš. Zapremine 699 kubnih centimetara, 3 redna cilindra sa 2 bregaste koji razvijaju 95 konjskih snaga u verziji za evropsko tržište, 102 konjske snage za ostatak sveta. 95 na odnosu na to da možemo imati i A2 verziju koja mora biti kroz 2. Znači imamo i A2 verziju i 74,4 Nm obratnog momenta. Sve je ovo upakovano u Twinspar ram koji teži svega 12 kg. Ovaj ram je izuzetno lagan, aluminijumski Twinspar ram, i pruža naravno i agilnost, odnosno može izdržati silu od 2 tone. Ono što je bitno navesti u konkurenciji sa Daytonom 660, sa njegovim kineskim konkurentom 675 SRR, sa QJ 800 SRK RR i naravno sa Apeliom RS 660, sa Yamahom R7 i tako dalje, mada broj cilindra naravno tu diktira. Dva najveća konkurenta su mu upravo Daytona 660 i, to je 3, Daytona 660, 675 SRR i F3 675 MV Agusta. Ovaj motocikl smo na test dobili od Autopromet Motors, firme koje bih ja zahvalio što su mi ustupili ovaj motor pre nego što je ušao u zvaničnu prodaju. Cena ovog modela biće 7.990 €. Što se tiče konkurencije, jeftinije je kako i od Daytone i od F3 675, ali je direktno sa istom cenom sa 675 SRR CF Moto. Što se tiče težine, na zvaničnom sajtu proizvođača stoji 202 kg sa svim tečnostima, ovde smo dobili informaciju da je 198 kg sa svim tečnostima, tako da uzimam onu informaciju koju sam dobio od uvoznika kao onu koja je zvanična, kako sam je ja i dobio. 198 kg ne čini najlakšim, ali ne čini ga ni najtežim motociklom u klasi. Sa 202 kg već menja neke stvari, jer 4 kg nisu mala u ovoj kategoriji. Šta je to što sve dobijamo? Masu toga kao sa bilo kojim Zontesom drugim, odnosno sa bilo kojim drugim kineskim motociklom. Komplet LED osvetljenje, ono što je zanimljivo, kile spaljenje kao na svakom Zontesu, koje ja inače iskreno nije da nešto mnogo volim, ali eto, ajde, ko voli tehnologije, tehnike i ostalo, zanimljivo će mu biti. Jako lep far, ono što je dole ispod su mogućnosti da je dugo svetlo i blicanje upravo ovde, a mogu da kažem da toliko jako svetli, mislim, to ćemo u recenziji, toliko jako svetli da je to zaista abnormalno mnogo. Jako lepa linija, moderna linija, ono što je zanimljivo je da ovde imate detalje koji dočaravaju nekoj toj liniji motocikla, crvena LED, ajde da kažemo lampica ispod koja osvetljava ovu mrežicu kroz ram i jedno zanimljivo, jako lepo, moderno štop svetlo ovde koje se nalazi između ovih aerodinamičkih prolaza. Štopaljka, drugi deo štopaljke tu iza. Ono što je još tu od tehnologije, kad već pričamo o svemu tome, 6,75 inča Color TFT ekran koji se isti nalazi na 703F modelu, mogućnost kačenja sa Zontes aplikacijom, korišćenje kamerice za snimanje tokom vožnje, nešto što su počeli masovno da implementiraju, ali ajde, to su tehnologije koje možda nekom znače, nekom ne, ali moramo ih navesti. Traction control kao standardni deo opreme, zajedno sa quick shifterom na gore i na dole, i ono što mogu reći je da imamo i grejače i modove vožnje. Prvim prostim ulaskom kroz meni možemo traction control, kao što vidite, ugasiti i upaliti. Dual ABS, imamo lap timer da merimo vreme na stazi ukoliko nas to zanima, kad moram tako reći. Imamo grejače ručica u 3 nivoa, kao što se može i videti, i naravno to je sve to. Imamo 2 moda vožnje, ekonomik i sport, što se tiče tog dela ubrizgavanja i modova vožnje. Ajmo da pređemo na one bitne karakteristike motocikla. Jean Jouanove 300 mm
ono što Jean Juan ili Jan Juan ili Han Juan, kako god ko kaže, četvoroklopne kočije na čeljusti radijalno montirane. Na sve to 300 mm diskovi koje iste čeljusti zaustavljaju sa naravno ABS-om i napred i nazad. 2 diska napred sa 2 čeljusti. Napred su na Marcokijeve podesive viljuške, 400 mm sa kompresijom i povratom opruge. Iza nam je podesivi amortizer, a ono što je zadnji deo kočenja, i naravno mora se napomenuti, to je isto takođe Jean Juanova jednoklipna kočija na čeljust sa naravno zadnjim točkom isto ABS-om, kao što rekao dual ABS-a 265 mm diskom. 17-inčni točkovi, širina zadnje točka 180, 55, napred nam je 120, 70. Kao što rekao, 6-stepeni menjač je potkrepljen quick shifterom i na gore i na dole, te će to itekako doprinijeti samoj vožnji. 82 cm visina sedenja, a može se vidjeti kako meni sa mojih 185-6 stoji ovaj motocikl sa savijenim nogama dole. Naravno, ono što mi se sviđa je da je ta neka trkačka pozicija ipak u pitanju. Znači nisu one heble povišene da imate sport touring varijantu, već su onako, može se reći, više race heble, što se može vidjeti prema položaju. Naravno, kada se zauzme trkački položaj, kako otprilike dođe pozicija tela. Meni se sviđa ova pozicija i podsjeća me na staru poziciju, mislim, podsjeća me na poziciju pravih onih Air motocikala 600 kubika kategorije. Sa zapremnim rezervoara od 16 litara vidjet ćemo koja će to biti autonomija i spomenut ćemo naravno u zaključcima posle testa, detaljnog testa ovog motocikla. Ajmo sada u vožnju, pre nego što krenemo u vožnju, kliknite na like, subscribe na moj kanal i ostavite komentar kako vam se čini Zontes, da li biste njega izabrali ili neki drugi. Tipičan sportski položaj, popričao sam nagnut ka napred, ne kao na 675 SRR na primer, ali fino onako, sa pozicijama koje su bolje nego na 675 SRR. Keble su negde pozicionirane tako da su ruke otprilike šaku i po od svake strane ramena i sedište fino udobno. Ekran poprilično veliki, isti ovakav se nalazi na Zontesu 703F, s tim da je ovde nekako više ušuškan, pa nema toliko izloženosti suncu, te će biti vidljiviji nego na 703F modelu. Sve one informacije o vrtomer i tako dalje, imamo i senzor pritiska guma, temperaturu također pneumatika, indikator goriva u stepenima, odnosno nivoima, indikator temperature vode, ukupno kilometražu i tako dalje, E i S mod vožnje, odnosno sportski i eko mod vožnje. Nekako mi najveći trzaj pri dodavanju gasa pravi sviđa mi se završni deo ovog ovdje trougla gornjeg, odnosno završna obrada. Dugmići standardno prolazi kroz meni sa točkićima, mislim standardno, nisu standardni ni najmanje, ali da li mi se to sviđa ili ne, šta znam, ok mi je, skroz mi je ok, veliko, ogromno dugme za prekidač, za točnije dugme za gašenje i paljenje motora, davanje kontakta obzirom da je kile sa leve strane, blicanje i dugo svetlo, nekako mi deluje previše mekano ovo dugme, sva 4 pokazatelja pravca, promjena moda vožnje, mod selektor, dugme za kamericu i ostala čuda, otvaranje sedišta, sirena, pokazivači pravca. Jako lep menjač, precizan menjač, mekano sve.
što mi je odmah zapalo za oko, to je zaostatak koji pravi quick shifter, odnosno delay na quick shifteru. Inače preudoban, jako lep položaj, položaj koji me zaista onako asocira na jedan onaj stari pravi air položaj, poprilično stabilno vešanje i premekan, predobar menjač. Kočnica je spremna da grize. Ono što sam inače zapazio kada sam vozio već Zontesa, to je da ABS kada nema funkciju na zadnjem točku ili prosto je to, obzirom na jak pritisak na kočicama, dolazimo do klizanja zadnjeg točka, nemamo onu, što bi rekli, reakciju ABS-a da pusti, da secka zaustavi, pusti i ostalo. Inače, preudoban je. Vozim ovdje uz levu ivicu, zato što je ovaj asfalt ovdje pače jako loše. Iznad 5-6 hiljada obrtaja traži, dok je zaista ta snaga na nekih 7-8 hiljada. Žao mi je što ovo nije punokrvni 703 RR, obzirom da ima punokrvni, ima 102 konjske snage. I ekran pod jakim suncem se slabije vidi. Nikako ne bi koristio shifter. Mali deo vibracija se prenosi na fuzastere i sedišta, ali izuzetno mali deo vibracija. Pri određenom broju obrtaja kada pogodim ume da lepo pukne iz auspuha. Inače se poprilično greje po gradu, to moram da navedem. Mislim, dobro, očekivano je obzirom da je motor pod punim oklopima, tu nema šta. Ali poprilično veliko grejanje u pedalu sedišta je nešto što ćete sigurno osjetiti. Iako su nezgodni retrovizori, zavisi koliko ste visok vozač, kako će vam to leći, ali ne možete da ih namestite da imate neku dobru preglednost veliku, što mi je jedan minus. Ali motor je zaista pun snage i ubrzanja, od 4-5 hiljada ubrzava fantastično. Vozi se isto tako podjednako dobro, čvrst je na putu, stabilan je, precizno vešanje. Upijanje prepreka tu i tamo onako malo tvrđe. Sve u svemu je jako lep u krivinama. Daje vam tu dozu sigurnosti, prelepo se vozi. I u sve to ima savršenu ciklistiku.
Zaključni za ovaj motocikl, fenomenalan zvuk koji ćete čuti sada ovom prilikom, samo da završim neke sitnice. Atraktivan motor koji privlači pažnju, nesumnjivo, pogotovo s ovim downforce krilima koji su ovde skriveni. Farovi, odnosno duga svetla su nam ovde koja su takođe skrivena. Nekako zaista atraktivna linija, nešto što je između neke Yamahe, između nekog, ne znam, Kineza i Yamahe, ne znam kako da nazovem ovu liniju, ali zaista atraktivan motocikl koji će itekako nesumnjivo privući mnoge poglede. Što se tiče kočenja, u klasi sa SRK 800 RR, na primjer 675 SRR, direktno je na liniji sa 675 SRR za nijansu možda kočenje slabije, 20,5 metara zaustavni trag sa 80 do 0. Naravno, to smo više pokušali puta, tako da ste mogli sad i da vidite kako to izgleda. Kočenje može dobiti jednu ocenu 4 od 5, obzirom da smo imali u klasi i jače motocikle, odnosno imamo i tekako. Vešanje se ponašalo odlično, spoj sa zemljom, čvrsto, stabilno. Može se reći da je moglo biti potpuno podesivo, može se reći da je moglo biti naravno opet bolje. Isto također ona ocena možda 4,5 od 5, jer to je samo nijansa možda za odnosu na Aprilia 660. Meni je lično bilo za nijansu bolje, na primjer, na 675 SRR-u. Jako udoban motocikl koji će vam pružiti na sve to fino upijanje rupa, ali poprilično u osnovnim podešavanjima tvrđe, tako da ćete možda malo više ostati. Inače, precizno, savršeno ponašanje, kao što rekoh, te su nijanse, tako da zato 4,5 od 5. Veoma se lako vozi, preudoban motocikl, na dužim relacijama nije bilo problema, tako da to isto moram pohvaliti i za vozača i za suvozača, to je jedan veliki pohvalni deo, zato što naravno u toj klasi nisu svi preudobni, zar ne? Vetar naravno kao na bilo kom R motociklu. Ručice, grejači ručice, da li je to potrebno ili ne? Pa mislim da jeste, ukoliko se vozite cele godine, znači će vam i tekako keyless varijanta, ko voli, ko ne voli, ja lično iskreno vam kažem ne volim, imali smo priliku da smo jednom zaboravili ključ pa smo ostali, neće se ugasiti motor dok ga vi ne ugasite, kad ga ugasite bez ključa ste u problemu. Tako da to je mana keylessa, ali naravno i prednost kad stavite u džep, ne razmišljate o tome da li je ključ tu ili ne. Naravno, olakšava činjenicu. Možda menjač nije najbolji u klasi, ali zaista veoma odličan. Tu ne mogu nešto reći zaista loše. Mogu reći loše za 2-3 stvari. Vibracije koje se prenose, fuzasteri i guvernal. I mogu reći jednu manu, a to je quick shifter. Quick shifter zaista nije lepo tempiran, nije lepo, ne mogu da kažem da ne potrefi pravo vreme. Imate mnogo veliki razmak između gašenja struje i prebačaja stepena prenosa, te ćete ostati jako trzo i da ne kažem usporavat ćete se sa shifterom. Mana, ali naravno dodatnim štelovanjem to može se poboljša i možda na ovom modelu tako bude, a na sledećim ne. Potrošnja, što se tiče potrošnje, sa punim rezervoarom goriva, sad ću vam reći koliko smo tačno prešli do praznog rezervoara, znači gotovo onako na kraju same rezerve je rezervoar, sad ću vam tačno reći koliko smo prešli sa tih 16 litara, to je nekih nepunih 200 km. Nije baš ni da je malo potrošio, ali može se reći zaista malo žešće, žustrije vožnje, tako da je potrošio negde 8 litara sigurno neke žestoke vožnje između 8 i 9 litara, što naravno nije uopšte malo, ali, bože moj, ipak vozite R motocikl, zar ne? Vibracija će vam naterati ruke da bride, što je jedna stvar koja je možda neki minus. Ono što mogu reći, ekran po velikom sunčevom svetlu će biti slabije vidljiv, ali, bože moj, preveliki ekran po mom nekom mišljenju, 6,75 inča, imate bukvalno ekran kao da ste u BMW automobilu. Ali, eto, mogao je biti malo za nijansu kvalitetniji. Sve u svemu, fin motorić, zaista, tu je mrtva trka, ne da je nijansu od CF-a bolji, negde je CF od njega. Zaista jedan onako, prijatno sam se iznenadio s ovim motorom, mogu vam priznati. Eto, to je ono što je sveopšti utisak snage i obrtnog momenta, traži visoke obrte, vrti se na 13.000 obrta, 10.000 počinje crveno.
Traži visoke obrtaje jer u niskim obrtajima se osjeća da mu to nešto fali. Imaćete i uporedni test da ćete vidjeti sve te kineske motore jedni pored drugih pa ćete vidjeti o čemu tačno pričam, ali i ima snage na petak. Top speed koji smo ostvarili 237 km/h, iako je zapisan kao 250, verovatno u varijanti od 102 konjske snage toliko i razvija. Ukoliko vam se svidela ova recenzija, kliknite na like, subscribe na moj kanal. Naravno, ostavite komentar kako vam se čini ovaj Zontes i to je bilo to za ovaj test. Hvala na pažnji, stay strong! Forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I